Leaders, welcome back again. Back with Joe in Maxwell Leadership Indonesia podcast. Buat teman-teman yang kemarin udah dengar, we are talking about leadership blind spot and we have defined it last week. Dan kali ini, we're going to talk about the most common leadership blind spots. By the way, for you that don't know what we're doing here, our goal is to help you becoming better leaders by helping you lead better to yourself, to other people, and to some of you. We're going to help you make more income while you making impact for other people. So, David, let's get started. Most common leadership blind spots. Well, it's called the most common leadership blind spot, and I already have my blind spot. Blind spot saya karena saya bikin kesalahan di podcast yang sebelumnya dan saya dikasih tahu. So I'm gonna tell you my blind spot. Blind spot saya adalah people always think that saya orangnya memorinya kuat karena saya sering naik ke atas panggung, gak pakai notes, gak ada slides, gak ada kertas, gak ada apa-apa. So I am very good that way. Yep. Saya membangun banyak framework dalam kehidupan saya. But I have a blind spot, which I forget people's name. I even forget where they are born. Kalau ditanya, Joe ulang tahunnya kapan? Mampus langsung. Okay. But sebagai contohnya, in the last podcast, I say that, I say with confidence that Joe comes from New Zealand. I've never been to Australia, been to New Zealand. And then later on, just to find out, I didn't go to New Zealand. I was in Netherlands. Yep. Okay? Netherlands and New Zealand Right. look similar, but very, very, very different. Like someone who's walking the talk, So, sekali lagi, kita, on the last podcast, we talk about that semua pemimpin punya blind spot. Semua pemimpin tapi tidak sadar blind spotnya ada di mana. Dan karena itu hari ini, we want to talk about yang most common. It means that be more than these three things that we talk about. And leadership is a journey. You have to continue to find out apalagi sih yang menjadi blind spot saya. But here's the three most common leadership blind spot. Yang pertama adalah that you have a singular perspective. Let me begin by telling you this one more time. Orang kaya tidak didefinisikan berdasarkan tebal atau tipisnya dompetnya. Orang kaya didefinisikan dari setebal apa atau setipis apa opsi yang ada di dalam kehidupan kamu. And see, a lot of blind spot in leadership is all about this singular perspective. Kenapa? Karena saya lahir di Medan, saya sekolah di Amerika, saya tinggal di sana sekian belas tahun, saya sekarang ada di Jakarta, saya punya perusahaan investasi, saya punya teman X, Y, dan Z, dan seterusnya. Then you have this singular perspective. Itu menjadi sebuah blind spot. Now, what is your strength? That one thing that I know. What is your weakness? Is there only one thing that you know. Oleh karena itu, perspektif tunggal, a single perspective adalah ketidakmampuan untuk melihat dan merasakan apa yang orang lain lihat dan rasakan. Okay, so this is the first blind spot. Now, kalau bayangkan kalau semuanya kita punya sebuah martir, John Maxwell suka mengatakan bahwa adalah kalau Anda cuma punya sebuah martir, maka Anda akan melihat segala sesuatu di dunia ini sebagai paku. Jadi semuanya diketok semuanya. Kenapa? Karena tools yang kita pegang di tangan kita adalah apa? Martil. So now, kalau Anda punya martil, Anda punya obeng, Anda punya gergaji, dan seterusnya. When you have a lot of tools, imagine, you don't look at every problem in the world as a nail. Kita tidak lagi melihat semua masalah yang kita hadapi dalam kepemimpinan kita sebagai sebuah paku. Di awal perjalanan saya pulang ke Indonesia, pada saat saya kembali Indonesia kira-kira tahun 2010, saya mendengar begitu banyak orang yang bilang begini, itulah Indonesiaku. Orang Indonesia malas, orang Indonesia itu ya beginilah. Welcome to Indonesia Fit. This is not New York, baby. Nah, kira-kira begitu, ngerti gak? Nah, kenapa? Karena tanpa saya menyebutkan nama, ada beberapa pemimpin yang bawa martil. Saya gak bilang bahwa orang Indonesia tidak malas. Karena sudah pasti ada orang Indonesia yang malas. Tapi Anda sudah pasti bukan karena yang malas gak dengerin podcast Maxwell Leadership. Of course. Right? Yeah. But see, the thing is that kalau kita udah bilang gini, ya gitulah. Nah, saya spesifikkan. Kalau your singular perspective bukan orang Indonesia, tapi kita begini. Seperti inilah si suku X. Orang suku X itu semuanya gak bisa diajar. Orang suku Y
semuanya adalah sok-sokan. Orang suku Z semuanya preman. Orang suku, ngerti gak? Now when you have that singular perspective, then you have a lot of blind spots dan kita mulai pegang martir. Even when you interview orang yang literally dari suku X yang sudah sekolah di Amerika sebagai contohnya, sudah punya pengalaman kerja 10 tahun, dia datang ketemu sama kita, but you already come with a perspective. Your blind spot makes you enable to get a great member for your team that will bring you to your next success. So now, that is a most common blind spot for leader. The greatest asset of a leader is to be able to see other people's point of view and understand the consensus. Ada dua kata kunci. Yang pertama yaitu adalah other people's point of view. Joe, tahu gak bahwa kita tidak perlu setuju dengan orang lain untuk bisa mengerti cara pandang orang itu. So, all I do is, what do you do? Why do you do it? Atau orang yang ngomong, saya tidak setuju. See, the thing is, kadang-kadang kita mix. Karena saya gak setuju, berarti saya gak bisa mengerti cara pandang dia. You know, kita sedang dalam sebuah season di mana kita dalam masa transisi antara dari Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo. So when you see that, how do you pasti ada orang yang lebih pro Pak Jokowi, ada yang lebih pro Pak Prabowo. Nah sekarang kalau kita melihat Pak Jokowi, kita bisa gak ya mengerti kenapa dia kerjakan itu, apa yang dia kerjakan, dan memisahkan antara saya mengerti apa yang dia kerjakan dan kenapa dia kerjakan dengan saya setuju atau tidak setuju dengan polisinya Pak Jokowi. Nanti waktu Pak Prabowo, you also will have to do the same. Nah orang yang picik, dia tidak punya perspektif itu, dan karena dia tidak punya perspektif itu mengakibatkan dia menjadi singular perspective. The second one is a concept of consensus. Konsensus adalah sesuatu yang penting untuk supaya kita tidak memiliki blind spot ini. Kenapa? Karena konsensus sekali lagi tidak sama dengan membuat keputusan. Konsensus sekedar untuk mengetahui. Kalau kalian punya WhatsApp group sebagai contohnya, it is okay for a leader to say, hey, what do you guys think? Bikin poll, right? And then ada 3 opsi, dan kemudian sebenarnya 80% memilih A, tapi kita sebetulnya kepengenannya B. Dan yang pilih B, semuanya cuma 2%. Sisanya semua pilih C. Now, seorang pemimpin, kalau dia punya blind spot yang sebenarnya demikian, dia punya singular perspective, dia mungkin langsung melabel, orang saya semuanya gak sayang saya. Atau orang saya semuanya, you know, it's just a consensus. What a consensus say is that your people right now, 80% is thinking A, you know, 15% is thinking C, and only 5% is thinking B. Now you're thinking B. Nah karena saya mikirnya B, saya bisa nanya, kenapa ya dia mikir A? Kenapa ya mereka tidak mikir B? And that's what a good leadership should look like. Jadi kita mau untuk punya multiple perspective, bukan hanya perspektif saya. Right? So, dengan cara demikian, you should be able to think about that first blind spot. The second one is sesuatu yang is a bit overused, but is the truth. Yaitu kata insecurity. Insecurity, rasa ketidakamanan, bercerita tentang bahwa si pemimpin merasa ada orang yang, kalau ada orang yang lebih hebat di dalam organisasinya dia merasa adalah ini orang sebentar lagi akan kudeta gua ini. Oke, mungkin di perusahaan nggak dikudeta sih, cuman artinya adalah ya ada sebuah insecurity. I will say that gak ada orang di dunia ini yang sesecure itu. Agustus 12, 2024, beberapa minggu yang lalu, saya ada di Amerika Serikat, dan untuk pertama kalinya saya udah ketemu John Maxwell beberapa kali, tapi pertama kalinya I will share the stage with John Maxwell, you know. So about 2 minutes waktu saya di belakang panggung mau naik ke atas panggung, I feel my heart racing. You know, I've been a speaker for a very long time. Now, the last time my heart raced, maybe it's about forever. I too can be insecure. Tetapi banyak orang yang tidak sadar bahwa insecurity is a blind spot. Okay. Perlu ada orang lain yang melihat dari komentar kita, dia bilang adalah, hey Fit, kenapa sih you bikin komentar itu? Kenapa sih you tadi waktu ngomongnya itu matanya sampai kayak begini? You know, kalau Julia ingin ketemu sama saya, kadang-kadang
Ya begitu, dia kayak gini-gini. Karena kalau ngomongnya seriusnya sampai kayak lagi marah Fit, kagak sih? But you see, so you always have to have connect, as I call it. You have to ada orang yang bisa kayak bilang adalah agak kelewat terlalu nyerempet ke tembok. Sebentar lagi bopel mobilnya gitu loh, ya kan? Kalau ada orang, kalau temboknya adalah orang nanti kakinya kegelindes gitu loh, sakit kalau kena. Jadi, kita boleh nggak ya mundur sedikit, right? So you gonna make a turn, ada tembok, blind spotnya kena, kita suruh apa dia? Mundur sedikit ya Pak ya, nah, mundur. Kenapa? Bukan karena kita menyerah, bukan karena kita weak. A lot of people think that is an action of, wah, means I'm a weak leader dong. Kan gue mesti terus gaspol dong, ini kan kekuatan pemimpin. See, when you do that, what you have is, you have the second most common blind spot of a leader, which is insecurity. I love what John do, karena John Maxwell kasih tahu ada 5 hal yang merupakan ciri khas daripada seorang pemimpin yang tidak secure. Yang pertama dia katakan adalah dia sulit memberikan penghargaan kepada orang lain. I'm gonna explain deeper because this is so self-explanatory. Kalau ada pemimpin yang tidak secure, Anda akan melihat bahwa secara continual, sekali lagi, bukan hanya sesekali, tapi secara continual, Anda sulit memberikan penghargaan kepada orang lain. When somebody did a good job, kita nggak bisa bilang bahwa adalah good job mate, atau kita nggak bisa katakan bahwa adalah wah lu tadi keren banget deh, tadi lu kasih tahu poin ini ya. I think that is so super duper clear. Yang kedua, he keeps information from the team. Dia menyembunyikan informasi dari timnya mereka. Seorang pemimpin yang tidak secure, dia punya kesulitan untuk berbagi. Kenapa? Karena orang yang tidak secure itu hidup dalam sebuah dunia yang kecil. Kalau saya kasih ke 100 kali, habis dong barang saya. See, a secure leader, he knows that he lives in a world of abundance. Dia tidak terhingga, resource-nya tidak terhingga, dan oleh karena itu, dia bisa memberi, dan bisa memberi, dan bisa memberi. Yang ketiga, dia tidak ingin supaya timnya terekspos kepada pemimpin yang lain. Oh boy, I met so many of the people like that. Artinya adalah sebagai seorang pemimpin yang tidak secure, dia akan seperti kayak sembunyikan anaknya. Bila perlu, rumahnya dan mobilnya dan istrinya dia yang pilih dan masukkan ke dalam bunker, gak boleh kelihatan siapa-siapa. Supaya apa? Kalau ada terjadi kesuksesan, ini karena gue yang hebat. Lu gak ada timnya? Mana ada? Tim apa? Gak ada tim. Saya sendiri kerjakan semua. Self-made millionaire. Self-made millionaire. Right? But you tell you some secret, right? Leaders like that, when there's a trouble, he will always run away. And he will always blame other people. Itu ciri-ciri khas. Dia tidak bisa memberikan penghargaan kepada orang lain. Dia sembunyikan informasi. Dia tidak ingin timnya terekspos dengan orang lain. Nomor 4, dia merasa terancam oleh pertumbuhan orang lain. Orang yang insecure, dia gak bakalan mau main di sebuah pertandingan atau di sebuah klub yang dimana ada orang lain yang lebih hebat daripada dia. Setiap kali ada orang lain lebih hebat daripada dia, the first thing that he thinks about adalah bagaimana saya bisa jegal Joe supaya dia bisa berhenti pertumbuhannya di situ. Now you know you have a secure leader pada saat he shares the ball. We're talking about basketball right now. He shares the ball to orang lain. Dan dia bilang adalah, wow, since you're so good in your 3 points, dalam konteks kantor, karena Joe jagoannya di marketing sebagai contohnya, then I stop shooting threes. Dan saya bilang, Joe, lu aja. Bahkan dia memposisikan si Joe supaya dia bisa melakukan marketing itu dan Joe menjadi orang yang dikenal untuk marketing. That's ciri khas orang secure. Yang insecure justru bukan begitu. Dia merasa terancam. Oke? Dan seperti kalau macan atau binatang-binatang tertentu, kalau dia terancam bagaimana? Giginya, taringnya keluar toh. Kita pikir dia mau nyerang kita, kagak sih. Dia merasa terancam dengan keberadaan Anda. See? Insecure leader is like that. Every time you do something, the tail itu gigi taringnya. Nah, so that's how I know bagaimana pada saat saya bertemu dengan orang-orang, we know that, okay, kita lagi masuk dalam sebuah ruangan yang dimana leader atau leadersnya kurang secure. Karena suka barking gitu, suka menggonggong gitu. Ngerti gak maksud saya? Oh gitu toh. Nah, no. Itu tidak selalu berarti dia punya blind spot. Tapi itu memberitahu pada saya bahwa ada alarm yang bunyi. And tells me that, okay, tread carefully. Hati-hati ya di ruangan ini ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak secure. Dan yang kelima, yang terakhir, sering mereka adalah micromanager.
Because you're insecure. Kalau ada kredit, ada orang bilang adalah good job. Kita mau bilang adalah well that's me man. Oleh karena itu kita mau tahu dan kita mau kontrol segala-galanya. So I have a quote for you, yaitu adalah orang yang mau kontrol segala-galanya sebenarnya Anda tidak kontrol apa-apa. Wow, that's very Okay? Now you think about in your life, think about who is it that you consider successful. Anda punya tendensi bilang bahwa orang hebat, orang kaya, orang sukses punya tendensi kayaknya orangnya relax banget ya. Dia bisa jalan-jalan, dia bisa kencanin istrinya, dia bisa pergi ke acara dramanya si anak, and you feel like hebat ya, hoki banget ya, bisnisnya besar, pegawainya banyak, tapi orangnya bisa kemana-mana. Now, tanda kesuksesan seorang pemimpin bukan dia bisa jalan-jalan. Okay? Tapi tanda kesuksesan seorang pemimpin adalah kemampuan dia untuk let go dan trust the team that I have trained you the right way, and so you will execute according to the discipline yang kita sudah kerjakan, yang sudah kita percayai, yang sudah kita latihin. Oleh karena itu, orang yang sering melatih tembakan hukuman di bola basket, karena dia udah punya style yang sama, there is a certainty, maksudnya 80% atau 95%, atau yang cuma 55%. It is on the discipline. Bisa jalan-jalan, itu bukan tanda sukses. Tapi tanda sukses salah satunya adalah secure leaders. They are not micromanagers. They trust the people. Ya tapi bukan trust yang cuma I let go. Bukan begitu. Tapi karena ada disiplin yang dibangun. Ada 5 hal itu. Dan yang terakhir mungkin I'll be talking about this thing that is very close to John's heart and is very close to Maxwell leadership, yaitu adalah devaluing people. Artinya adalah tidak menghargai orang lain. I say this in the last episode and let me say it one more time. Baik itu adalah seorang supir taksi, atau itu adalah manajer kamu, atau itu adalah partner anu, atau itu adalah investor kamu. Kita punya kebiasaan, kita bilang begini, Mr. Investor have just given me $1 million. Jadi pada saat dia WA kita melihat dia di rekeningnya, dia ada tulisan nilainya 10. Karena dia bilang gini, itu penting tahu, ini adalah orang yang taruh $1 juta di perusahaan saya. Tapi pada saat kita masuk ke taksi dan bertemu dengan sopir taksi, kita bilang, gua bayar elu untuk setirin gua pergi ke tempat yang gua mau tuju. You my friend, value-nya bukan 10, value-nya adalah 1. You know why? Because I pay you. So if you value people based on do you give me money or do I give you money, maka kita memberikan value-nya adalah bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And if you give because you are helping somebody, walaupun intentnya giving, my friend, you're gonna devalue that person and you say your score is -2. The more you give, you value that person -5, and the more you give, it's going to be -10, and so on, and so on. And this is a big, big blind spot. Karena sekali lagi saya ingatkan, setiap orang yang kita temui punya knowledge, punya experience, dan dia juga punya exposure. Now, do you want to get to know that? That's what a lot of blind spot buat banyak pemimpin. Saya kasih contoh yang paling gampang saja. Kalau kalian pergi ke sebuah restoran dan bertemu dengan seorang waiter, let me tell you something. I can almost guarantee you ada knowledge yang kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk mengangkat piring 5 biji atau 3 biji dan tidak jatuh. That is called knowledge. Kalaupun Anda tahu caranya, Anda gak punya jam terbang dia yang namanya adalah experience, pengalaman. Okay? Dan Anda juga tidak punya exposure dia. Yang mungkin dia datang jam 7 pagi untuk ngepel satu restoran, dan kemudian pulangnya jam 10 malam dan naik ke abang ojol pergi ke sebuah rumah yang mungkin dia mesti jalan di sebuah lorong selama 5 menit gelap gulita dan kemudian sampai di rumah dan air kamar mandi dipakai oleh 7 orang yang berbeda-beda. You don't have that exposure because you have better house, you have better transportation, you have better income, you have better a lot of different things. Semua orang yang kita temui pasti memiliki knowledge,
experience, and exposure. Pertanyaan saya adalah, do you value that as a 10? Jadi orang ini boleh waiter, tapi value-nya 10 gak? Orang ini bisa kasih kita $1 juta, value-nya 10 gak? And let me ask you the last question. Kalau Anda lagi mau bantu orang, bantunya you value orangnya 10 gak? Because if you do not value that person at 10, intensi baik, itulah salah satunya perangkap kenapa intentionnya baik, tapi hasilnya nanti pasti you devalue the person. Kita cerita jeleknya dia, atau kita bilang, lu tau gak, dulu ya, waktu dia gak punya apa-apa ya, itu gua itu yang kasih. You just devalue the person. Okay? Jadi ada 3 hal yang menjadi most common pitfall or blind spot of a leader, and I hope this is useful for you and for the audience. For sure. By the way, David, quick one. For leaders, that's how we want to value you too. 21st of September is going to be our first event, High Road Leadership. And within time, when this podcast launch, if the team is correct, you should only have 2 more days to register. And you don't want to miss that. Di High Road Leadership, we're going to talk about a lot of things. Kita bakal bahas tentang how to be a good leader on a divide world. Dan kita akan punya banyak speaker lineup that will blow your mind. We're gonna have David, for sure. Kita juga punya Mary Riana, you know, a motivation, great lady who has motivated thousands or not hundreds of thousands of people. We're gonna have like multiple partners of Maxwell, and we're going to have a very special thing as well for you who want to know more. Jadi, before the registration ends, I want you to register. David, let's go back. I really love what you mentioned about last episode as well, about what am I missing. And I hope leaders yang dengerin juga udah ngelakuin hal yang sama to the people that you care about and ask the question, what am I missing? But to some of you leaders, or maybe bukan kalian lah, karena orang-orang yang denger di sini pasti orang-orang yang have a good heart, willingness to learn. But we're talking about leaders yang sulit untuk see their own blind spot. Maybe that's not you, but for leaders yang, they just don't get it. They just have this singular perspective and nothing else. What about leaders like that? What can we do? Oh, well, people like to ask me this type of question, dan saya akan mengulang lagi bahwa I do not believe bahwa adalah pekerjaan seorang pemimpin untuk mengubah orang lain. You know, I understand when we say that we want to change our world, when we want to change our environment and all those sort of things, I do think that ini adalah sesuatu yang baik, positif, dan saya mengerti maksud dan tujuannya. But I think as a leader philosophically, kita perlu mengerti bahwa adalah saya sebetulnya nggak pernah bisa mengubah itu. You know what I can do? I can lead the way. Okay, I cannot change you. Ya, saya nggak bisa bilang begini, Joe. Aturan main kalau di kantor Maxwell Leadership adalah open a meeting, selalu add value dulu ya. No, I can say it, right? Mesti waktu kita meeting, Davidnya gak lakuin. Karena lupa. Atau karena ini acara tinggal 2 hari lagi, jadi kita ada banyak kerjaan hari ini, right? Atau gue baru kekiran sama istri saya, jadi hari ini no add value apaan, gak mau. Sebagai contohnya, I mean like, you can make a lot of excuse why it is not a good day to add value to other people. You know, kalau untuk kalian yang, I mean, September 21, Joe tadi cerita tentang kita ada High Road Leadership, and where you come in the room, where you meet people like us, and we tell you about what we've been learning from John Maxwell. There is also things like you do a one-on-one coaching with John. You know, when you sit together with John, I think that without fail, dia pasti akan kasih tahu bahwa adalah selama it is a decision, it always depend on you. Artinya, your excuses bisa dirubah menjadi reason. Dalam bahasa Indonesia, dua-duanya namanya alasan. Tapi excuse adalah alasan kenapa gue gak perlu melakukannya kali ini, hari ini. Kalau reason adalah alasan kenapa I need to do it this time. So, you see, there's only one thing that I can do, which is I want to lead the way. Okay. Long before I met John, filosofi saya atau visi saya adalah getting you there, not getting me somewhere. Caranya adalah add value di dalam kehidupan orang lain. Now, before I met John,
It's called helping others to succeed. Now that we're doing this together as a Maxwell, we upgrade the hashtag if you may, and we say we want to add value to other people. Nah kalau gitu, kalau caranya bagaimana? I can change you. So this is what I'm gonna do. Every time I see you, whether it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday. Baik kita ketemunya lagi konteksnya adalah jam 3 pagi udah pergi ke bandara. Oke. Atau kita lagi makan siang ketemunya. Atau kita lagi makan malam. Baik kita lagi konteksnya lagi mau bertamasya. Atau kita memang lagi pergi meeting kerja. I want to lead the way. I add value, I add value, I add value, I add value. So I lead the way. Nah sekarang pertanyaannya begini. Pada saat orang lain bertemu dengan Joe, bertemu dengan teman-teman kita di Maxwell, apakah mereka memberikan komentar sebagai berikut? A. Ya, gak ada apa-apanya itu Maxwell. Soalnya ngomong sama si Joe, only look, no content. Dia ngomong kayak begini, kalau gak ketemu sama Coach Titi, ya itulah. Yang lainnya kan cuma ekornya si David. Atau dia bilang begini, wow, ini orang jago banget. Joe, can you be a speaker in my event? Terus Joe-nya bilang begini, oh, maksudnya you want David to speak? Who is David anyway? Now, legacy should be defined that way. That's what it means to lead the way. So I'm not in the business of changing people's life. I'm in the business of getting you there. Oleh karena itu, all I want to do is lead the way. I do it. I invest in you. I invest in you. I invest in you. I invest in you. Jadi kalau suaminya Joe, kalau you ketemu saya 1 bulan, suami 60 kali. I invest 60 kali. It's my job as a leader to add value. And then, kalau saya add value, semuanya Joe nangkep. Bulan pertama sama David, contoh, right? Nangkepnya cuma 20%. Oke, bulan kedua nangkepnya berapa? Oke, 27%. Bulan ketiga bagaimana? Now, over the months that people are around you, suddenly you will also go to your meetings and to your people. And then when everybody langsung mau cerita, cuan sebagai contohnya, you say like, whoa, wait a second. Let me add value to you before we do the meeting. Now, the money matters, the cuan matters, but let me add value to you before we do that, right? So, tiba-tiba dari David, ada Joe, dari Joe, ada Ja, ada Je, ada Ji, ada Joe 2, ada Ju, and it start to spread. And when you do that, tiba-tiba in terms of like, hey, tanya dong, what am I missing? When you do it, you see the benefit in me, you start to do it. The people around you, they start to see benefit in you, they start to do it. So, lead by example is not a theory. It's not a philosophy. You literally can do it. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bisa melakukannya. You just have to choose. Because every time there is a choice, you either can make an excuse or a reason. Whenever there's a choice, you can make an excuse, you can make a reason. So, be the first person that make the reason to do it. Okay? Now, here's what I'm gonna say untuk jawab pertanyaan ini. Ada di beberapa kantor dan di beberapa situasi, when you do it, contoh itu mungkin harus di-repeat literally 1 juta kali before you see ada tunas muda yang muncul. Dan di dalam ruangan-ruangan tertentu, gak usah 1 juta kali. Cuman dikasih tester. Buru-buru dicoba 1 juta kali. Dikasih tester. 0,5 kali. Langsung jadi besar. Your job, my job is not to focus on yang 0,5 kali atau yang 1 juta kali. Tugas kita adalah keep on doing the right thing. Eventually, it will happen if you do not give up. That's my answer. Being an example. Let me tell you a story, leaders, by the way. Because David is big on being an example. There's this one day which I find a very interesting day of my life. Adalah first time
I was invited to the office. Then we were supposed to have meeting with David on 3 o'clock. 15.00 exactly. Jadi I was going to the office. We had a meeting with the team. Jam 11 aku datang, and I was like doing my thing until around 2 o'clock. And we had lunch, and then we had a coffee. We were talking, and then I remember at 2:58, David come to the door. He said, "All right, good afternoon, everyone." He sat down, and he literally told everyone, "Okay, semuanya boleh tutup." And then he brought out his John Maxwell Bible. He put it on the table, and he was like, "We have a few minutes before we start. Let me add value to you." That's what you did, David. Yeah. And then he opened his John Bible, and then he started adding value to us. And then for me, that was my first experience on a meeting, on a very high level meeting. But the leader, instead of dia kayak langsung, "Okay, let's get to business, cuan berapa, operations berapa," he sat down. He's like, "Let me add value to you." And that's what you did, John. I mean, that's what you did with the John Maxwell book, David. That was amazing. Karena itu pengalaman pertama aku meeting you on that meeting, and it was amazing. So thank you for being an example. Thank you. And especially, you also mentioned about, I think being a leader, it sure is putting a burden di pundak kita, sebenarnya bisa dibilang kan. One of the points that David juga sempat share adalah about insecurity as one of leaders' biggest blind spot. When we're not a leader, we're all a leader by John's definition that we all have influence. Maybe sometimes we use this insecurity as like an excuse. Gue gak bisa deh, gue insecure kalau hal beginian gitu. But the fact is, guys, sometimes that insecurity bisa menghalangi kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. So I want to know from you, David, what causes insecurity, or maybe going deeper after that, how do we overcome our insecurity? Tidak ada satu orang pun di dunia ini, pemimpin sehebat apapun yang tidak memiliki insecurity. My grandfather is gonna tell you this. Kalau ada 3 orang makan bersama-sama, salah satunya pasti adalah si gurunya. Right? Pay attention. 3 people eat together, one of them is a teacher. There is no such a thing as like, because he's older, he's always the teacher. Jadi akan terjadi sesuatu begitu. Nah, Lao Tzu mengatakan bahwa adalah kamu hanya tahu sesuatu itu cantik. Kenapa? Karena sampean pernah lihat yang jelek. Kalau kita ada lihat, wah ini bagus banget ya. You know what? Di atas yang bagus itu ada yang lebih bagus. Dan yang di atas lebih bagus ada yang lebih bagus. Dan yang lebih bagus. Dan yang lebih bagus. Dan seterusnya. Dan by the nature of comparison, maka setiap orang di muka bumi ini pasti memiliki insecurity. How do you then beat insecurity? The key is that what is it that you value? Sebagai contohnya, kita lagi di studio ini, kita lagi lakukan ini. Yeah. I tell you all, where is my book? So you all go home, go to the library and bring up books and taruh di sini. You know why? Because my security is built upon the thousands of books that I've already read. Right. Now, Joe, my name is David. I'm not exactly your friend. I'm your coach. Yeah. Let me tell you something about me. I actually don't have a single diploma certificate under my name. Wow. My last diploma, lulus SMA. Wow. But you see, I never find security on a piece of paper. Right. Ditandatanganin sama siapa? Right. No, beberapa buku-buku ini ditandatangani oleh John. And I got other books ditandatangani sama orang lain. But let me tell you something. Saya belum pernah, true story, pergi ke John and say like, "Hey John, can you please sign my book?" Right. I don't find security on signatures, on diplomas, on a piece of paper. I look at it as a piece of paper. Why you spend, kenapa Anda habisin ratusan juta dan miliaran for a piece of paper? Saya tuh gak ngerti. Okay? Right. But when it comes to books though, the thicker it is, the hardcover, that's my book. Right. So I find security di situ. Jadi sebagai contohnya, kalau saya pergi ke rumah beberapa orang, yang di mana saya lihat bukunya, library-nya itu sampai literally ada satu gedung, saya tuh merasa kayak, wow. Kenapa? Karena di atasnya si David yang suka buku ini, ada yang lebih demen lagi. Dan di atasnya pasti ada lagi yang
lebih. And so when that happens, you have insecurity built up. So rather than say how to beat insecurity, embrace your insecurity. Karena pada saat saya, sebagai contohnya yang terjadi bulan lalu pada saat saya bersama dengan John, pada saat saya disuruh naik ke atas panggung sama dia, I realized that, hey, suddenly I'm insecure. Kenapa insecure? Ya soalnya ada John C. Maxwell naik di atas panggung. Saya punya bapak ngomong di atas situ dan berada, David, hold the mic, go talk. I was like, wow, okay. Yeah. Antara di dalam bangga, ada sesuatu yang bergejolak di dalam saya. Kenapa? Saya lagi dibandingin sama John C. Maxwell. Now, okay, this is David. This is not where John C. Maxwell is. This is David. This is where John C. Maxwell is. Right? And so perbandingan ini membuat saya memiliki insecurity, detak jantung jadi lebih cepat, dan seterusnya. So embrace it. So when you embrace it, how do you do it? Nah, tiba-tiba ada beberapa filosofi sebagai contohnya, fake it till you make it. Tiba-tiba ada sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kami sama-sama orang panggung. So I'm not faking it to manipulate you. Bisa lihat bedanya? I'm faking it till I make it because memang panggilan, talenta, kebisaan si David adalah berdiri di atas panggung dan menjadi seorang guru. Now, he is way better than me. I don't need to beat him up. Yeah. I don't need to feel small. I am faking it. I am learning it. I'm disciplining myself until I make it. Yeah. So one day, when I'm 77 too, I also want to be like John C. Maxwell. I want to be on the stages. I want to be able to teach. I have to be able to articulate my thoughts and my ideas even in 100 times better than I am today. So when you do it like that, fake it till you make it. It's a great philosophy. Right. Tapi kebanyakan orang adalah fake it because you are manipulating. It's not because you're making it. Itu bukan cara yang baik untuk mengelawan insecurity. So you see, saya masih gak pakai jam tangan, saya gak ada kalung, saya gak ada apa-apa. You know what? I don't find security in those things. Jadi sampean di situ mau pakai jam tangan yang terus bisa semuanya bisa beli gedung gitu. For me, it's like good for you. Right. Because that's where you find your security, but that's not where I find it. I don't need to fake it. Yeah. I don't need to ikut-ikutan beli, ngerti gak? Kenapa? Karena barang itu gak bikin saya merasa lebih tinggi, lebih rendah. It's not a good thing to compare me to. I don't find security there. Oke? Yeah. Berarti kalau di situ sekarang saya buku, di sana adalah banyak training, di situ ada banyak apa? Then we combine our forces. Yeah. We are all insecure people, but when you put it all together, we become a very strong team. That's very good. Because it's pretty fresh, it's pretty new juga. Karena banyak dari kita, especially di social media, kita kadang diajarin kalau lo insecure, lo harus begini, lo harus begitu, like you have to beat it to death gitu anggapannya kan. The insecure is something that makes us human, right? Like, hey, congratulations leaders, if you are insecure, you're one of us human beings, Tapi how do we embrace it? How do we embrace it when you see like a building of books and you have only like half of a building of books, which is already like most of popularity? That is something that we could embrace. And actually, instead of approaching it dari segi, oh man, I'm less than them, I think like we can also put it like admiration, for example. Like, you're someone that we always look up to. But even David still has like a lot of ceiling to John Maxwell. Of course. So it's like, hey, it's okay. And for me, it's also something that I could do in my daily life as well. That especially as a young kid, you could say, pasti banyak banget orang di atas aku, like there's so many people that could tell me what to do. And instead of feeling insecure that, oh man, I'm just a young leader that knows nothing, I could take it in a way of like, hey, you know what? It's good that I'm not there yet, so I can have a lot of room to grow. And again, the question of, where do I find my security? So David, satu pertanyaan terakhir, and we're gonna close the podcast. It's about the value of other people. Sebagai contoh tadi yang David juga ngomong tentang kita ketemu orang supir atau ketemu orang ojol dan bisa menghargai mereka. Can you give us maybe practical tips bagaimana cara kita untuk sesungguhnya bisa menghargai orang lain? This, untuk menjawab pertanyaan ini, I gotta get a little bit not just philosophical, tapi kita juga got to be more about theological. Filosofi adalah cara pandang, theological adalah cara kita melihat Tuhan. Kalau Anda dasarnya tidak percaya ada Tuhan, you cannot answer that question.
but I believe there is a God, and there is a God that created every human. Nah, sama seperti sekarang saya punya 3 orang anak, saya kan nanya dong, anak saya ini, kan kita nggak bilang gini dong, ini anak ya, masih bayi, cuma bisa, oe. Jadi dia bilang, itu anak goblok, dia bisa ngapa-ngapain, of course not, right? Yeah. Orang tua pasti kan bilang begini, dia bilang, gini, anak ini ya, kan anak gua ya, kita kan jago bicara ya, harusnya anak-anak tuh mungkin ya, semuanya jago komunikasi deh kan. Okay, I got 3 kids. Okay, I got 2 that looks like me. I got 1 that doesn't look like me. Right. Okay? Yeah. Tapi, you got my point? Yeah. Kita melihat potensi penuh si anak. And that's what it means to value a person. Yeah. Pada saat kita bertemu dengan si sopir atau orang-orang ini, kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sekarang ini mungkin masih baby. Tapi kita bisa lihat beyond that baby age. Dan kita bilang, kalau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bisa jadi begini nih. That's what it means to value people in your life. Whether that be your partner, investor, orang kerja, sopir, everybody has a value. Pernah pertanyaan saya, you value dia 10 gak? No. Saya bisa lihat orang A. Value 10-nya sebagai contohnya adalah the next president of Indonesia. Orang kedua kita ketemu, value-nya juga 10. Tapi value-nya bukan jadi presiden. Value-nya jadi, dalam konteks ini, jadi asisten, ajudan daripada wakil menteri Departemen X. Tapi value tetap 10. Value-nya bukan, wah ini kan dia title-nya segini, ini 10 nih. Kalau ini enggak lah, ini ya oke lah, mau diskon sedikit lah, 7,4. It's not like that. It's 10, it's 10, it's 10, it's 10. So, a blind spot of the leader is that karena yang saya value sebagai contohnya adalah buku, dan karena Joe sebelumnya baru baca 10 buku sebagai contohnya, saya 3, gitu gak? Tapi kalau ketemu orang yang kena I value buku dan dia baca semuanya 1000 buku, saya okay, you 8, you know. So that's how our blind spot works. We value it according to what we value, right? Tapi kita mesti sadar bahwa semua itu nilainya 10, 10, 10, 10. It's not a philosophy, it's a theological question. Kalau kita yakin bahwa Tuhan gak iseng bikin manusia, berarti kita tahu bahwa setiap manusia value-nya nilainya 10 for every single one of them. Nilainya berapa? 10. Jadi tugas saya kalau itu sebagai pemimpin adalah untuk kasih nilai 10 karena Tuhan kasihnya 10. Nah sekarang pertanyaannya adalah in High Road Leadership, when you come and join us in the next couple of few weeks, I'm going to tell you not just about how to value people at 10, but to add value, equip them so that they become 10. Yeah. 2 aktivitas yang berbeda. You think about tangan kiri, tangan kanan. Kalau tangan kiri saya kasih tahu bahwa adalah saya mau value kamu adalah 10, tapi tangan kanan bilang adalah let me equip you, let me add value to you supaya kamu mencapai 10 di sana. That's how you do. That said, High Road Leadership 21 September. If you want to lead yourself better, if you want to lead others better, this will be a great event for you. Tapi beberapa dari kalian yang mungkin berpikir, how can I make it a living? Untuk bisa memimpin orang lain, adding value to people, coach, train, speak. Hey, you know what? This event is going to be even more special buat kalian. So again, by the time this podcast launch, it's not going to be a lot more days. So I really hope that you can sign up and make that decision in your life. David, once again, thank you so much for all this breakdown. Excited banget with the next episode. So leaders, I'll see you in the next episode. Take care.